Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। This morning God gave me a verse. That is in Isaiah 25 verse 4. आज बिहान परमेश्वरले मलाई यो वचन दिनुभयो यशाया 25 को 4 पद। Therefore shall the strong people glorify thee, the city of the terrible nation shall fear thee, for thou hast been a strength to the poor, a strength to the needy in his distress, a refuge from the storm, a shadow from the heat, when the blast of the terrible ones as a storm against the wall. यसैकारण शक्तिशाली मानिसहरूले तपाईको महिमा गर्नेछन्, थिचोमिचो गर्ने जातिहरूको शहरले तपाईको डर मान्नेछ, किनकि बर्खालमाथि बजारिने आँधी जस्तो थिचोमिचो गर्नेहरूको झोक्काले मात्र तपाई गरिबका निम्ति बल र दरिद्रको सङ्कष्टमा उसका निम्ति बल, आँधी बतासबाट बचाउने संस्थान र गर्मीबाट जोगाउने छाया बटुलेको छ। In this verse through Isaiah, God tells his people as to what is he for whom. यसैद्वारा परमेश्वरले यहाँ भन्नुहुन्छ कि उहाँ को हुनुहुन्छ र कसको लागि हुनुहुन्छ। Yes, that's the fourth verse says. त्यही 4 पदले भन्दछ। In third verse we find the strong people will glorify him and the city of the terrible nation shall fear him. 3 पदमा हामी हेर्दछौँ शक्तिशाली मानिसहरूले तपाईको महिमा गर्नेछन्, थिचोमिचो गर्ने जातिहरूको शहरले तपाईको डर मान्नेछन्। But he'll be a strength to the poor, तर उहाँ गरिबको लागि बल हुनुहुनेछ, a strength to the needy in his distress. दरिद्रको लागि सङ्कष्टमा बल हुनुहुनेछ, He'll be a refuge from the storm, आधी बतासबाट उहाँ शरणस्थान हुनुहुनेछ, a shadow from the heat. गर्मीबाट एउटा छाया बन्नुहुनेछ। When the blast of the terrible ones is as a storm against the wall. र पर्खालमाथि बजारिने आधी जस्तो थिचोमिचो गर्नेहरूको झोक्का हुनुहुन्छ। God is a strength to the poor, a strength to the needy in their distress, a refuge from the storm, a shadow from the heat. परमेश्वर गरिबको लागि बल हुनुहुन्छ, दरिद्रको लागि सङ्कष्टमा बल, आधी बतासबाट बचाउनलाई शरणस्थान, गर्मीबाट जोगाउनलाई छाया हुनुहुन्छ। Yes. God reveals himself in 4 ways to not all the people, but what is he and to whom is very specifically mentioned in this verse. परमेश्वर चाहिँ सबैको लागि सबै हुनुहुन्न, तर ऊ को हो र कसको लागि हो यस अनुसार यहाँ लेखिएको छ। We all need God's strength हामी सबैलाई परमेश्वरको बल चाहिन्छ and we need now him to be a refuge to us. र हाम्रो लागि उहाँ शरणस्थान बन्नुभएका हामी चाहन्छौँ, And also we need his shadow. र हामीलाई उहाँको छाया पनि चाहिन्छ। To receive something from God, who must I be or what must I be? That we never take to consideration. म को हुँ र म कस्तो हुनुपर्छ र परमेश्वरलाई माग्नुपर्छ भनेर त्यो हामी कहिले पनि सोच्दैनौँ। Bible says God will never give everything to everybody. बाइबलले भन्दछ कि परमेश्वरले सबैलाई सबै थोक दिनुहुन्न, He will give good gifts to only those people who are right in his sight. जो परमेश्वरको दृष्टिमा ठिक छन् तिनीहरूलाई मात्र परमेश्वरले असल थोकहरू दिनुहुन्छ। How many times we ask the Lord to give us strength, but we lose the strength. हामीले कतिचोटि प्रभु मलाई बल दिनुहोस् भनेर माग्दछौँ, तर पनि हामीले बल गुमाइरहेका हुन्छौँ। First of all, we don't know what is strength and why do you want God's strength. सर्वप्रथम हामीलाई बल के हो थाहा छैन, अनि किन परमेश्वरको बल चाहिन्छ त्यो पनि थाहा छैन। Yes, because we think that I myself am very strong. किनकि हामी सोच्दछौँ कि म आफै नै अति बलियो छु। Yes, and we don't need because for physical works we have physical strength. शारीरिक भौतिक काम गर्नको लागि हामीलाई भौतिक शारीरिक बल चाहिन्छ, But spiritual things, for spiritual works we don't have strength. तर आत्मिक कामहरू गर्नको लागि हामीलाई आत्मिक बल चाहिन्छ। Thou hast been a strength to the poor. गरिबका लागि तपाई बल बन्नुभएको छ। God's strength is other called divine strength, and strength enables a person to do anything. बल भन्नाले परमेश्वरको दिव्य बल हो र त्यो बलले चाहिँ कुनै पनि काम गर्नको लागि सक्षम तुल्याउँदछ। God knows that his people need divine strength to walk in his ways. परमेश्वरलाई यो कुरा थाहा छ कि उहाँका आफ्ना जनहरूलाई उहाँको मार्गमा हिँड्नको लागि दिव्य अथवा ईश्वरीय बल चाहिन्छ। Yes, when he brought out the children of Israel from Egypt, he had given them strength like the strength of an unicorn. So that was the only thing God gave them. जब इस्राएलीहरूलाई परमेश्वरले मिस्रबाट निकालेर ल्याउनु भयो तिनीहरूमा हुने भएको बल चाहिँ जङ्गली साँढेको जस्तो बल थियो। They had to walk. किनकि तिनीहरूले हिँड्नु पर्थ्यो, They had to work. तिनीहरूले काम गर्नु They पर्थ्यो, had to fight. तिनीहरूले लडाई लड्नु For पर्थ्यो। all these things, all what they were in need of was strength.
ती सबै गर्नको लागि तिनीहरूलाई चाहिने भनेको 40 बल years they थियो। walked. 40 years they walked. 40 वर्षसम्म तिनीहरू हिँडे Yes, and they worked. र तिनीहरूले काम गरे And again, they fought. र फेरि तिनीहरूले लडाई लडे। For these three main things, they were in need of strength. Therefore, God had given them strength like the strength of an unicorn. यी तीनवटा कुरा गर्न तिनीहरूलाई बलको आवश्यकता परेको थियो, त्यसै कारण परमेश्वरले तिनीहरूलाई जङ्गली साँडेको बल दिनुभएको थियो। To Gideon, God said, "Go in this thy might. गिदोनलाई I'll give the परमेश्वरले Midianites in भन्नुभयो, your hand." यही शक्तिमा तिमी जाऊ, मैले तिनीहरूलाई तिम्रो हातमा दिएको छु। To fight, we need strength. युद्ध गर्न लडाई गर्न हामीलाई बल चाहिन्छ। When Elijah was discouraged, जब God sent an angel with bread and water. जब एलिया निराश भएका थिए, परमेश्वरले एउटा स्वर्गदूतलाई खाना र पानी He सहित said, पठाउनु "Eat, भयो। drink. उसले भनेको थियो कि खाऊ र पिऊ In this strength you go. र यही शक्तिमा तिमी जाऊ, Go up to Mount Carmel." कर्मेल डाँडासम्म जाऊ, Go up to होरेबसम्म। He walked 40 days and 40 nights with that strength. उनी चाहिँ त्यही बलले 40 दिन 40 रात हिँडेर गए, But he was willing to die. तर उनी चाहिँ मर्न इच्छा गरिरहेका No थिए। strength. कुनै बल थिएन, But the word of God brought him strength. तर परमेश्वरको वचनले उनलाई बल दियो। So he could walk 40 days and 40 nights and reach the Mount Horeb where God wanted really him to reach. उनी 40 दिन 40 रातसम्म हिँडेर कर्मेल डाँडामा पुगे, जहाँ चाहिँ परमेश्वरले साँच्चीकै जानलाई चाहनु भएको Without थियो। God divine strength, we can do nothing in the ministry. परमेश्वरको दिव्य बल बिना हामी सेवकाईमा केही पनि गर्न सक्दैनौँ। Therefore, Saint Paul says, त्यसै कारण सन्त पावल "I भन्नुहुन्छ, can do all things through Christ who strengthens me." That Mal- is, a servant of God can do anything and everything in the ministry if he has divine strength. मलाई शक्ति दिने ख्रीष्टद्वारा म सबै कुरा गर्न सक्छु। यसको मतलब चाहिँ परमेश्वरका सेवकहरूले चाहिँ यदि उसमा परमेश्वरको दिव्य बल छ भने But God gives strength to everyone who asks. तर माग्ने सबैजनालाई परमेश्वरले आफ्नो बल दिनुहुन्छ। The Lord is a strength only to the poor. Because our pride, we lose the strength. First minus point. यहाँ लेखिएको छ, केवल गरिबलाई मात्र उहाँले बल दिनुहुन्छ। यदि हामी घमण्डी बन्यौँ भने हामीले बल गुमाउँदछौँ। He therefore very specifically mentioned, "For thou hast been a strength not to all, but only to the poor." तपाईँ चाहिँ गरिबको लागि मात्र बल बन्नुभएको छ, अरू सबैजनाको लागि होइन। Who are these poor? यो गरिब मानिसहरू को हुन्? Matthew 5:3 says, मत्ती 5:3 भन्दछ, "Blessed are the poor in spirit." आत्मामा दरिद्र हुनेहरू धन्य हुन्। Yes. Poor in spirit means humble in spirit. आत्मामा दरिद्र हुने भन्नाले आत्मामा नम्र हुनेहरू। So what is opposite word for humble? नम्रताको विपरीत शब्द के हो? Pride. घमण्ड हो। What is opposite word for poor? गरिबको विपरीत शब्द के हो? Rich. धनी। Yes. So you think that you are very rich. तपाईँ Like the सोच्नुहुन्छ church at कि Laodicea. लाउडिसियाका You are very मण्डली rich. जस्तै तपाईँ आफूलाई अति नै धनवान सम्झनुहुन्छ, But in the sight of God, you are poor and wretched. तर परमेश्वरको दृष्टिमा तपाईँ चाहिँ गरिब र अभागी हुनुहुन्छ। Yes. So the first thing that we must put on in our life is humility. यसै कारण हामीले हाम्रो जीवनमा धारण गर्नुपर्ने पहिलो कुरा भनेको नम्रता हो। Just say I am rich. You lose the strength. म धनी छँदैछु भनेर तपाईँ कहिले नसोच्नुहोस्, तपाईँले आफ्नो बल गुमाउनु हुनेछ। Always confess and say, "Lord, I am poor." सधैँ यसरी प्रभुलाई भन्ने गर्नुहोस् कि प्रभु म गरिब छु, Poor in the spirit. आत्मामा गरिब। The right meaning is, the simple meaning is humble in the spirit, not outwardly showing. Some Yes. people hypocritically show a kind of humility in the mind, they will be very proud. साधारण अर्थमा भन्दाखेरि यसको अर्थ चाहिँ आत्मामा साँचो नम्र हुने, बाहिर देखाउने मात्र होइन। Yes. So what is the sign that you are a poor person? तपाईँ एउटा गरिब व्यक्ति हुनुहुन्छ भन्ने चिन्हहरू के हुन्? In Psalm 34, verse 6 we read, भजन सङ्ग्रह 34 को 6 पदमा हामी पढ्दछौँ, a poor person will always cry to God. एउटा गरिब व्यक्तिले सधैँभरि परमेश्वरलाई पुकारा गर्दछ। This poor man cried, and the Lord Poor heard him. people, those who are poor in their spirit, whenever they come to the presence of God, what do? They'll cry to God. आत्मामा गरिब हुने मानिसहरू चाहिँ सधैँ परमेश्वरको उपस्थितिमा आउँदा हरेक समय परमेश्वरमा पुकारा I have seen some गर्दछन्। sisters and brothers, whenever they come for prayer, they'll shed tears and cry. मैले धेरै ब्रदर सिस्टरलाई देखेको छु कि जब जब तिनीहरू प्रार्थनामा आउँदछन् तिनीहरू आँसु बगाएर पुकारा गर्छन्। And God gives them enormous strength and grace and use them mightily for His ministry.
परमेश्वरले तिनीहरूलाई प्रशस्त अनुग्रह र बुद्धि दिनुहुन्छ र सेवकाईका लागि शक्तिशाली रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्छ। Even if they are not being used by God mightily, परमेश्वर God gives them abundant grace to build up their life and be an example for many others. परमेश्वरले तिनीहरूलाई शक्तिशाली रूपमा प्रयोग गर्न अनुग्रह र बुद्धि नदिनु भए तापनि एउटा उदाहरणीय जीवन जिउनको लागि अनुग्रह बुद्धि दिनुहुन्छ। Poor people, first of all, they'll be very humble. यसैकारण गरिब मानिसहरू सर्वप्रथम तिनीहरू अति नै नम्र Who हुँदछन्। will cry? Only helpless person will cry. जुन व्यक्ति सहारा विहीन छ उसले मात्र पुकारा गर्दछ। They'll always have helpless feeling in their mind. उसको मनमा सधैँभरि म असहाय छु भन्ने भावना हुँदछ। Third one, तेस्रो in Isaiah 66 verse 2. एसाया 66 को 2 पदमा What is another nature of the poor people? गरिब मानिसको अर्को स्वभाव कस्तो हुन्छ? They'll always tremble at the word of God. तिनीहरू सधैँभरि परमेश्वरको वचनमा थरथर काम्दछन्। But to this man will I look, even to him that is poor and of a contrite spirit, and trembleth at my word. You'll always have a contrite spirit, not a proud spirit. उसमा सधैँभरि चूर्ण आत्मा हुन्छ, घमण्डी आत्मा हुँदैन। Yes. So he'll have a contrite spirit. उसमा चूर्ण मन आत्मा हुन्छ। And when we speak the word of God, he will tremble at the word. जब हामी He'll respect and honor the word of God. र He'll never harden his heart. परमेश्वरको वचन सुन्दाखेरि उनीहरू थरथर काम्दछन्, आदर गर्दछन्, आफ्नो मनमा कठोर बन्दैनन्। So these are some of the noble characteristics of a person who feels that he is very poor. एउटा व्यक्ति जसले आफूलाई अति नै गरिब भनेर महसुस गर्दछ, यही नै उसमा यस्तो प्रकारको भद्र स्वभावहरू हामी हेर्न सक्दछौँ। God's eyes will always be upon them who trembles at his word. परमेश्वरको वचनमा काम्ने मानिसहरूमाथि नै परमेश्वरको दृष्टि सधैँभरि रहिरहन्छ। When Peter spoke the word of God, those who heard the word of God, they were all pricked in their heart. जब पत्रुसले परमेश्वरको वचन सुने, उनको वचन सुन्ने सबैको हृदय चाहिँ छेडेको थियो। And they humbled themselves. तिनीहरूले आफूलाई नम्र What तुल्याए। did they say? उनीहरूले के भने? Men and brethren, what shall we do to have this experience? मानिसहरू हो, तिमी यो अनुभव प्राप्त गर्न तिमीहरूले के गर्नु पर्दछ? Some of them said these people are new wine. कतिले चाहिँ भनेका थिए कि यी मानिसहरूले चाहिँ दागमध्ये पिएका छन्। But those who had a contrite spirit, a poor spirit, तर जसमा एउटा गरिब अथवा चूर्ण आत्मा छ, who trembled at the word of Peter, they said, Men and brethren, what shall we do to have? पत्रुसले भनेका वचन अनुसार डरले कामेकाहरूले भने कि मानिसहरू हो, दाजुभाइहरू हो, So यो whenever we अनुभव hear हुन the हामीले word of के God and read गर्नुपर्छ? the word, whenever we read and hear the word of God, जब हामी परमेश्वरको वचन पढ्दछौँ, सुन्दछौँ, we must always tremble at the word. हामी सधैँ परमेश्वरको वचन प्रति थरथर काम्नु पर्दछ। To them, God will give enormous strength. तिनीहरूलाई परमेश्वरले अति नै ठुलो बल दिनुहुनेछ। Such workers will say, I can do all things through Christ who strengthens me. यस्ता सेवकहरूले सधैँ भन्नु पर्दछ, मलाई शक्ति दिनुहुने ख्रीष्टद्वारा म सबै कुरा गर्न सक्छु। So be strong in the Lord and in the power of his might. प्रभुमा अनि उहाँको शक्तिको सामर्थ्यमा बलवान हो। How? कसरी? Having a humble, contrite spirit. नम्र र चूर्ण आत्मा भएर। And the weak, therefore Bible says, weak shall be strong. यसै कारण बाइबलले भन्दछ कमजोरहरू बलिया हुनेछन्। Let the weak say that he is strong. र दुर्बलले भनोस् म बलियो छु। So then sometimes God will make you very weak. कहिलेकाहीँ परमेश्वर तपाईँलाई अति दुर्बल बनाइदिनुहुन्छ। Negative thinking. नकारात्मक सोचाइ हुन्छ। Yes, what must I do? I can't do this, but somehow I want to do that. Positive thinking. म त्यो गर्न सक्दिनँ भन्छ, तर म गर्न चाहन्छु भने तिनीहरू सकारात्मक कुरा सोच्दछन्। Sometimes he'll make us weak, कहिलेकाहीँ परमेश्वरले हामीलाई दुर्बल बनाइदिनुहुन्छ, only to make us strong. हामीलाई बलियो बनाउनको लागि नै। Therefore the word of God says, let the weak say, I am strong. That means let the weak always have a positive thinking. यसै कारण परमेश्वरको वचनमा भनिएको छ, कमजोरले भनोस् म बलियो छु। Joel 3:10. Let the weak say, I am strong. Let the weak say, I am strong. कमजोरले म बलियो छु भनोस्। So why God makes you weak? किन परमेश्वरले तपाईँलाई कमजोर बनाउनुहुन्छ? Yes, that you may have a positive thinking, not a negative thinking. कि तपाईँमा सकारात्मक सोचाइ भएको होस्, नकारात्मक सोचाइ नभएको होस्। Be humble and be strong. त्यसै कारण नम्र रहनुहोस् र बलियो रहनुहोस्। As long as we humble ourselves and we admit that we are hopeless and we are weak and we tremble at the word of God, then God will make us very, very strong in our spiritual life. जबसम्म हामी आफूलाई नम्र तुल्याउँदछौँ, हामी चाहिँ आशा रहित भनी सोच्दछौँ, त्यसपछि परमेश्वरले हाम्रो आत्मिक जीवनमा अति नै बलियो बनाउनुहुनेछ। Now, second one is, he will be a strength to the needy in his distress. र दोस्रो चाहिँ उहाँ त्यो थिचोमिचोमा परेकाहरू लागि, सङ्कष्टमा परेकाहरूको लागि बल हुनुहुन्छ। Who is our needy one?
त्यो सङ्कष्टमा परेकाहरू को हुन्? The one who is deprived or the one who is bereaved of anything जो चाहिँ or कुनै bereft of anything. कुनै कुराको कारणले गर्दा दुखित भएका छन्, The one who loses any of his dear ones. जसले चाहिँ आफ्नो प्रियजनहरूलाई जसले गुमाएका छन्, The one who doesn't possess anything he needs. जसले चाहिँ उसलाई चाहिएको कुनै पनि कुरा उसँग हुँदैन, The one who lacks anything and everything. जसले चाहिँ सबै कुरा अथवा कुनै कुराको खाँचो The one हुँदछ, who is in need of anything. जसलाई कुनै कुराको अभाव छ, Need of food, need of clothing, need of brain, need of wisdom, need of strength. So he is bereft of all these positive things. यी सबै चाहिने कुराहरू, खाने कुरा, दिमाग, लुगा, यस्ता सबै कुराबाट जसमा कमी छ, अभाव छ। But in the sight of God who is a needy person, तर परमेश्वरको दृष्टिमा सङ्कष्टमा रहेको व्यक्ति को हो? not the one who is lacking anything. कुनै पनि कुराको कमी नभएको होइन, In the sight of God, तर परमेश्वरको दृष्टिमा a true needy person is the one who always praises God. एउटा साँचो दरिद्र व्यक्ति त्यही नै हो जसले सधैँ परमेश्वरको प्रशंसा गरिरहन्छ। In Psalm 76 verse 21. भजन सङ्ग्रह 74 को 21 पद। O let not the oppressed return ashamed, let the poor and needy praise thy name. Let the poor and needy, let them praise thy name. दरिद्र र खाँचोमा परेकाहरूले तपाईँको नामको प्रशंसा गरून्। Yes. Whom will God give strength? कसै परमेश्वरले बल दिनुहुन्छ? Who acknowledges that he is very poor, but at the same time, I'm needy, but I will never demand for anything. I never complain to God. I never murmur. I never grudge. But under all circumstances, I'll always praise God. जो जति आफूलाई दुखी र खाँचो अवस्थामा छन् तर पनि तिनीहरू त्यस अवस्थामा गनगन गर्दैनन्, परमेश्वरसँग माग्दैनन्, तर सधैँभरि परमेश्वरको प्रशंसा गरिरहन्छन्। Yeah, so in our needs, God doesn't want us to make a complaint. हाम्रो खाँचोको अवस्था भए तापनि परमेश्वरको सँग गुनासो गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्न। The young lions will lack and suffer hunger, जवान सिंहहरूलाई अभाव हुन्छ र तिनीहरू भोकाउँछन्, but they that seek the Lord तर will never. परमप्रभुको खोजी गर्नेहरूलाई चाहिँ कुनै कुराको अभाव हुने छैन। Yes, so we must always seek God. यसै कारण तपाईँले सधैँ परमेश्वरको खोजी गर्नु Not that we पर्दछ। must always be brooding over those things which we lack or which we don't have. तपाईलाई जुन कुराको कमी छ, तपाईसँग नभएको कुरा तपाईले सधैँ खोजिरहने होइन। Paul says that godliness with contentment is great gain. पावल भन्दछन् कि भक्ति सन्तुष्टता सहितको भक्ति नै ठूलो लाभ हो। In whichever position, in whichever place, God has kept us, let's be very satisfied with that. परमेश्वरले Praising तपाईलाई God. जुन पद दिनुभएको छ, जुन स्थानमा राख्नु भएको छ, सन्तुष्ट भइकन त्यस स्थानमा तपाईँ परमेश्वरको प्रशंसा गरेर रहिरहनुहोस्। People, they complain God, they never praise God for what they are. धेरै मानिसहरू तिनीहरूसँग जे छ त्यसको लागि परमेश्वरको प्रशंसा गर्दैनन्, गनगन गर्छन्। Yes, and such people are not, God will never give them his strength. यस्ता मानिसहरूलाई परमेश्वरले कहिले पनि आफ्नो बल दिनुहुन्न। A needy person will always praise God. एउटा दरिद्र व्यक्तिले सधैँ परमेश्वरको प्रशंसा गर्दछ। A poor person will cry to God. एउटा गरिब व्यक्तिले चाहिँ गरिब मानिसले सधैँ परमेश्वरमा पुकारा गर्छ। A needy person must always have a positive attitude. Who will दरिद्र praise God? दरिद्र व्यक्तिमा सधैँ सकारात्मक सोचाइ हुनुपर्छ। कसले Only परमेश्वरको प्रशंसा only गर्न those who have सक्छ? found God is good. जसले परमेश्वर God भला is हुनुहुन्छ great. भनेर पाउँदछ, महान हुनुहुन्छ भनेर is पाउँछ, glorious. परमेश्वर महिमित God हुनुहुन्छ is भनेर holy. जान्छ, परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ। Only then for those things will we are praising him. त्यसपछि मात्र ती कुराहरूको लागि उसले प्रशंसा गर्न God is सक्छ। faithful. परमेश्वर विश्वासयोग्य So we हुनुहुन्छ। praise God for all his good qualities. यसै कारण परमेश्वरका सबै असल गुणको लागि हामी उहाँको So प्रशंसा whenever you feel गर्छौँ। that you are in a needy state, यसै कारण जब तपाईँ यस्तो महसुस गर्नुहुन्छ कि तपाईँ केही कुराको अभावमा you दरिद्र must see अवस्थामा God as a हुनुहुन्छ, great God, तपाईले परमेश्वरलाई महान परमेश्वरको A faithful रूपमा God. खोज्नुपर्छ। a faithful God, एउटा विश्वासयोग्य परमेश्वर and learn to praise God. र परमेश्वरको प्रशंसा गर्न That's the सिक्नुपर्छ। secret of the success of Job's life. अयुबको जीवनको सफलताको यही नै He रहस्य lost हो। everything. उसले सबै कुरा गुमाएको थियो। Overnight, a rich man became pauper. एकै रातमा एउटा धनी मानिस चाहिँ कंगाल बन्यो, A healthy man became sick. एउटा स्वस्थ मानिस बिरामी भयो, A strong man became weak. एउटा बलियो मानिस कमजोर बन्यो, Yes. And a man of high regard and an eminent person, he became the most unwanted person for everybody. उच्च आदर भएको एकदम मुख्य मानिस चाहिँ कसैले पनि नचाहिने मानिस All बन्न his पुग्यो। friends left him and went away. उसका सबै साथीहरूले छोडेर उसलाई Children died. गए, छोराछोरीहरू मरे। Wife told him, curse God and die. श्रीमतीले परमेश्वरलाई सरापेर मर पनि भनिन्, He praised God. तर पनि उसले परमेश्वरलाई प्रशंसा I गरायो। have received many good things from God. परमेश्वरबाट धेरै असल कुराहरू हामीले प्राप्त गर्यौं।
Shouldn't I receive bad things also? के मैले खराब कुरा पनि नलिउ त? Praise God. यसै कारण उनले परमेश्वरको प्रशंसा गरे। So in the end, God gave me everything double. All the friends came back to me again. अन्त्यमा परमेश्वरले सबै कुरा दुई गुणा दिनुभयो। सबै उनका साथीहरू फर्केर आए। The same wife who told him to curse God and die, she gave birth to him 10 children. त्यही श्रीमती जसले परमेश्वरलाई सरापेर मर भनेकी थिइन्, उनैले अयुबको There लागि is a 10 power, जना there is छोराछोरी a power in जन्माए। praising God. त्यो नै परमेश्वरको प्रशंसा गर्नमा भएको शक्ति हो। Those who praise God, they have a positive attitude. जसले परमेश्वरको प्रशंसा गर्दछन् तिनीहरूमा सकारात्मक विचारधारा They look हुन्छ। at God and others as really very great. परमेश्वरलाई अनि अरू सबैलाई तिनीहरू साँच्चीकै महान भनी हेर्दछन्। Don't complain God. Complain God or complain against others to God or यसै other कारण people. परमेश्वरसँग गुनासो नगर्नुहोस्, कसैको बारेमा गणगनु पनि नगर्नुहोस्। Needy people are always dependent. दरिद्र मानिसहरू सधैँ भर पर्ने किसिमका हुन्छन्। They cannot rely on their own selves. तिनीहरू चाहिँ आफैमा भर पर्दैनन्। So we also must always live a dependent life on God. यसै कारण हामीले पनि सधैँ परमेश्वरमा भर परेको निर्भर रहेको जीवन To जिउनु depend पर्दछ। on God, we must always see God as a great God, a faithful God. परमेश्वरमा निर्भर रहन हामीले सधैँ परमेश्वरलाई एउटा विश्वासयोग्य महान परमेश्वर भनेर देख्नु पर्दछ। Then only we can praise God. त्यसपछि मात्र हामी परमेश्वरको प्रशंसा गर्न सक्छौँ। In the early days in faith, they always used to praise God. For Pahile- good and bad, they used to praise God. पहिलेका दिनहरूमा फेतोमा सधैँभरि प्रशंसा हुने गर्दथ्यो, असल खराब दुवैको लागि। Yes, always say praise Lord. सधैँ प्रेज द लर्ड भन्नुहोस्। Praise Lord had great power in the early days. पहिलेका दिनहरूमा प्रेज द लर्ड भन्नुको ठुलो शक्ति थियो। When somebody is sick, कोही बिरामी हुँदाखेरि when the message comes to the faith, the pastor will say praise Lord. जब त्यो खबर फेतोमा आयो तब पास्टरले भन्नुहुन्थ्यो प्रेज द लर्ड। Yes, when two people come together, they will never say praise Lord. दुईजना व्यक्ति एकअर्कालाई भेट्दाखेरि तिनीहरू प्रेज द लर्ड भन्दैनन्। They don't know how to say praise Lord. तिनीहरूलाई थाहा छैन कसरी प्रेज द लर्ड भन्ने। Yes, we must always learn to say praise Lord to everyone. Praise the Lord means when two people come together, why they say praise the Lord? दुईजना व्यक्ति एकअर्कालाई भेट्दाखेरि किन एकअर्कालाई प्रेज द लर्ड भन्दछन्? Yes, God's name be praised who has given this opportunity to meet each other. That's the meaning. एकअर्कालाई भेट्ने यो अवसर दिनुभएको परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद चढाउनु भन्ने यही नै अर्थ छ। Yes, when you don't have anything, when somebody asks for something, when you say praise the Lord, the meaning is, I feel very, very sorry at this point of time, I'm not able to help you because I don't have it. कसैले तपाईँलाई केही कुरा But माग्दा you don't have a negative thinking, I don't have it. You say praise the Lord with a positive thinking, though I don't have it, I'm very happy about it. मसँग यो कुरा नभए तापनि म एकदम खुसी छु भने सकारात्मक सोच राखेर हामी चाहिँ प्रेज द लर्ड भन्दछौँ। So let's always learn to praise God and be needy people in the house of God. यसै कारण सधैँभरि परमेश्वरको प्रशंसा गरेर परमेश्वरको भवनमा दरिद्र व्यक्तिहरू बन्नु कोसिस गर्नुहोस्। The third one is तेस्रो कुरा चाहिँ a refuge from the storm. आँधी हुरीबाट बचाउने एउटा शरण स्थान। Yes, many times many storms will arise against our life. धेरैचोटि हाम्रो जीवनको विरुद्धमा धेरै आँधी बेरीहरू चल्दछन्। Psalms 107 भजन सङ्ग्रह 107 को verse 29. 29 पद। He maketh the storm a calm, so that the waves thereof are still. That means why he makes a storm calm? किन परमेश्वरले आँधी भेरीलाई साम्य तुल्याउनुहुन्छ? Because he is the one who permits that storm. किनकि त्यो आँधी भेरी ल्याउन अनुमति दिने उहाँ नै हुनुहुन्छ। From 21 to 29 when you continually read. 21 देखि 29 सम्म हामी निरन्तर रूपमा पढ्यौं भने Oh, that men would praise the Lord for his goodness and for his wonderful works to the children of men, and let them sacrifice the sacrifices of thanksgiving, and declare his works with rejoicing. They that go down to the sea in ships, that do business in great waters, they see the works of the Lord and his wonders in the deep. For he commandeth and raiseth the stormy wind, which lifteth up the waves thereof. So he only commands the wave to rise up. उहाँले नै त्यो आँधी बतास छालहरू उठाउन दिनुहुन्छ। The people they go into the sea जो in ships मानिसहरू जहाजमा समुद्र यात्रा गर्छन् for their trade, for their business. तिनीहरूको व्यापारको लागि। Yes, but sometimes God allows some of the storms to rise up against them. He commanded and raised the stormy wind, उहाँ आज्ञा गर्नुहुन्छ र आँधी बतास चलाउनुहुन्छ which lift up to the waves thereof, जसले त्यसका छालहरू उठाउँछन् and they mount up to the heaven. र तिनीहरू आकाशसम्म पनि पुग्छन्। They go down again to the depths. फेरि तल गहिराइमा झर्छन्। When people see that, their soul is melted because of trouble. जब तिनीहरूले यसो हेर्दछन् तिनीहरूको सङ्कष्टले गर्दा तिनीहरूको प्राण They reel to कमिन्छ। and fro.
तिनीहरू फनफन घुम्छन् and stagger like a drunken man, मातेको मान्छे जस्तो धर्मरिन्छन् and are at their wits' end. र तिनीहरूको अकल गुम हुन्छ Then they cry unto the Lord in their trouble, तिनीहरूको सङ्कष्टमा तिनीहरू परमप्रभुलाई and bringeth them out पुकार्छन् of their distress. र तिनीहरूको आपद विपदबाट By परमेश्वरले निकाल्नुहुन्छ making the storm a calm, त्यो आधी बतासलाई शान्त तुल्याएर so that the waves thereof are still. ताकि त्यसका छालहरू पनि साम्य भएको होस् Job 5th chapter 8, he makes a wound and he binds the wound. यो 5 अध्यायमा हामी हेर्दछौँ उहाँले नै चोट पार्नुहुन्छ उहाँले नै मलम पट्टी Sometimes certain बाँध्नुहुन्छ trials are permitted by God, कहिलेकाहीँ केही परीक्षाहरू परमेश्वरले नै अनुमति दिनुभएका हुन्छन् that we may humble ourselves, and in a helpless state we may cry to God and see a wonderful work of God in our life. ताकि हामी आफैलाई नम्र तुल्याउँ र आफ्नो सहाराविहीन अवस्थामा परमेश्वरमा पुकारा गरेर उहाँबाट सहायता पाउन सकौँ Yes, the ship which Jonah was sailing, योना चढिरहेको त्यो जहाजमा God permitted a storm. परमेश्वरले आँधी बतास चलाउनु भयो The boat in which the disciples were, sailing to go to the other shore. जुन डुङ्गामा चाहिँ चेलाहरू अर्को किनारमा लाग्न चढेका थिए Though Jesus also was with them, यसो उनीहरूको साथमा हुनु भए तापनि they experienced a heavy storm blowing against them. तिनीहरूको विरुद्धमा एउटा आँधी भिरी चलिरहेको तिनीहरूले They were महसुस all गरे troubled. तिनीहरू सबै विचलित भए They woke up Jesus complaining, यसुको काममा तिनीहरूले गुनासो गर्दै थिए Lord, don't you mind that we are perishing? हामी नष्ट भइरहेका छौँ भने के तपाईँलाई वास्ता छैन Then Jesus told them, how long will I be with you? त्यसपछि यसुले भन्नुभयो म कहिलेसम्म तिमीहरूसँग रहूँ Oh, you have little faith. हे अल्प विश्वासीहरू हो He stood up and he rebuked the wind. उहाँ The waves. खडा भएर त्यो छाललाई हप्काउनु भयो Yes, and it became calm. त्यसपछि यो शान्त भयो Why that thing happened? Why the event happened? यो घटना किन घट्यो The disciples must learn and get to know what type of power that Jesus possessed in him. र चेलाहरूले यो कुरा थाहा महसुस गरून् र थाहा पाउन् कि यसुमा चाहिँ कस्तो प्रकारको शक्ति छ What did they say? तिनीहरूले के भने Even the wind and the waves, they obey him. They आँधी obey र him. बतासले पनि उहाँको आज्ञा मान्दै रहेछन् So he is not an ordinary man. He is really a great man. यसै कारण उहाँ Nature is साधारण under his मानिस होइन control. महान मानिस हुनुहुन्छ So sometimes God permits certain trials to increase and make our faith strong. Therefore, all the trials are said to be trials of faith. त्यसै कारण हाम्रो विश्वासलाई बलियो बनाउनको लागि नै परमेश्वरले विभिन्न परीक्षाहरू पठाउनुहुन्छ A transfer may be a trial. यो सरुवा पनि एउटा परीक्षा हुन सक्छ Storms are always permitted by God. He यसै makes कारण the waves to go up to the sky and also, deep down to the pit. उहाँले चाहिँ छाललाई आकाशसम्म उठाउनुहुन्छ र तर गहिराइसम्म पुर्याउनुहुन्छ Under all circumstances, सबै परिस्थितिहरूमा our focus must only be on the Lord. हाम्रो ध्यान केन्द्रित चाहिँ केवल परमेश्वरमा हुनु पर्दछ God always wants to fulfill His work in 148:8. 148 को 8 मा लेखेको छ कि परमेश्वर सधैँ आफ्नो काम पूरा गर्न चाहनुहुन्छ Yes. Fire and hail, snow and vapors, stormy wind fulfilling his word. Stormy winds are allowed in our life, हाम्रो जीवनमा आदि बतासहरूलाई अनुमति दिइन्छ though, because they fulfill God's word. God commands them and they obey God. किनकि परमेश्वर आज्ञा गर्नुहुन्छ र तिनीहरूले परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्छन् When as poor people, needy people, when we cry to God, जब एउटा दरिद्र गरिब व्यक्ति भएर the परमेश्वर same पुकारा God, गर्छ same God who commanded for a storm, He is also powerful to make the storm a calm. त्यही परमेश्वर जसले आँधीलाई आज्ञा गर्नुहुन्छ त्यो आँधीलाई शान्त पार्न पनि उहाँ सक्षम हुनुहुन्छ Yes, He makes the wounds and He heals the wound. उहाँले नै चोट पार्नुहुन्छ र उहाँले चोट निको पार्नुहुन्छ Sometimes He'll allow some enemies to rise like a storm. कहिलेकाहीँ उहाँ हाम्रो विरुद्धमा शत्रुहरू आँधी बतास जस्तै उठाउनुहुन्छ Read Ezekiel 38:9. इजेकेल 38 को 9 पद तेरो चढाइ गर्नेछ तैँले चढाइ गर्नेछस् र आँधी चाहिँ आइलाग्नेछस् त्यसलाई ढाकिदिनलाई त बादल जस्तो हुनेछस् त तेरा सबै दालहरू र तसित धेरै जातिका मानिसहरू Thou shalt ascend and come like a storm, thou shalt be like a cloud to cover the land, thou and all thy bands and many people with thee. Yes. So, the Gog and the Magog war, the Russians will come like a storm against the children of Israel. गोग र मागोको युद्धमा रसियनहरू चाहिँ इस्रायलको विरुद्धमा आँधी बतास जस्तै आउने छन् It is God who raised them against Israel. इस्रायलको विरुद्धमा उनीहरूलाई उठाउने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ But when I come to the mountains of Israel, तर जब तिनीहरू इस्रायलको पहाडमा आउँछन् the last verse says, I will rain hailstones upon you. त्यहाँ लेखिएको छ कि म तिनीहरूमाथि असिनाहरू बर्साउने छु Yes. Why God does that? किन परमेश्वरले त्यस्तो The गर्नुहुन्छ Russians are very jealous about the Israel. यी रसियनहरू चाहिँ इस्रायलीहरूको विरुद्धमा They want to धेरै loot. दायी थिए They want to loot all the wealth of Israel. इस्रायलका सबै अधिकार इस्रायलका सबै धन सम्पत्तिहरू तिनीहरू जफत गर्न God wants to चाहन्थे teach them a lesson.
परमेश्वरले तिनीहरूलाई पाठ सिकाउन Therefore, he चाहनुहुन्छ। allows them to come to the mountains of Israel. यसै कारण तिनीहरूलाई परमेश्वरले इस्रायलको पहाडमा आउने Read 30 अनुमति chapter, you will दिनुहुन्छ। understand that. त्यो 38 अध्याय पढेपछि तपाईँले बुझ्नुहुनेछ। Yes. So, and God will rain hailstones upon them. र परमेश्वरले तिनीहरूमाथि असिनाहरू they all will वर्षाउनेछ die. र तिनीहरू सबै मर्नेछन्। Right. So sometimes our enemies, though they rise like a storm, God is able to destroy them with a heavy stormy, with यसै the कारण hailstones. यसै कारण जब हाम्रा शत्रुहरू हाम्रो विरुद्धमा आँधी बतास जस्तो चलेर आए तापनि परमेश्वरले चाहिँ तिनीहरूमाथि असिना वर्षाएर नष्ट गर्न सक्नुहुन्छ। Keeping all these truths in mind, God says, यी सबै कुराहरू मनमा राख भनी भन्नुहुन्छ। I'll be a refuge for you from storm. म चाहिँ आँधी बतासबाट तिमीहरूको लागि शरणस्थान बन्ने छु। The last one is र अन्तिम कुरा चाहिँ a shadow from the heat. र त्यो चर्को घामबाट एउटा छाया। People generally look out for shadow only when the hot sun, the scorching sun. एउटा चर्को घामको तापमा मात्र मानिसहरूले छायाको खोजी गर्दछन्। And who generally is in need of a shadow? साधारणतया कसलाई छायाको आवश्यकता पर्दछ? Read Matthew chapter 20 verse 12. मत्ती 20 को 12 पद पढ्नुहोस्। saying, These last have wrought but 1 hour, but thou hast made them equal unto us, which have borne the burden in heat of the day. यी पछि आउनेहरूले एकै घण्टामा मात्र काम गरे अनि तपाईँले तिनीहरूलाई हामीसित बराबर तुल्याउनु भएको छ जसले दिनभरिको भारी र गर्मी सहेका छौ। So heat in our life has many meanings. हाम्रो जीवनमा त्यो चर्को घामको धेरै अर्थहरू हुन्छन्। In these words, यो वचनमा चाहिँ heat stands for heavy labor. यो चर्को घाम गर्मी भन्नाले गह्रो परिश्रम हो। Jesus said, come unto me all those who are labor and are heavy laden. I will give you shadow. यसैले भन्नुभयो हे सबै मेहनत गर्ने र बोझले दबेकाहरू हो म कहाँ म तिमीहरूलाई छाया दिनेछु। I will give you rest. म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। Even Jacob says that. याकुबले पनि यस्तो भने You know, the dew in the night and the heat in the day I was bearing in rearing your sheep. म चाहिँ रातको शीतमा र दिनमा गर्मीले म अनि- सहिरहेको थिएँ र तपाईँको भेडा बाख्राको वास्ता गर्दै थिएँ। In Psalms 105 or 7 we read, you know, the laborers, they go to the field in the morning and they return in the evening. The whole day they work there. त्यो परिश्रम गर्नेहरू चाहिँ दिनभरि काम गर्न जाँदछन् र दिनभरि परिश्रम गर्दछन्। 104:23. 104 को 23 पद। Man goeth forth unto his work, unto his labor, until the evening. Until the evening means the whole day he is working. साँझ Until means from morning till evening, and the whole day, you know, he is in the field working hard, laboring in the field. बिहानदेखि साँझसम्म दिनभरि नै खेतबारीमा कडा परिश्रम गरेर काम गर्दछ। Yes, so those people they go through an experience of being heated. यस्ता मानिसहरू चाहिँ चर्को घामबाट तात्तिने अनुभवमा जाँदैछन्। At such moments, God becomes a shadow to us. यस्तो समयमा चाहिँ परमेश्वर हाम्रो लागि छाया बन्नुहुन्छ। Yes, no. But wild trees also can give us shadow. तर जंगलमा भएका रुखहरूले पनि छाया दिन सक्छन्। In Song of Solomon we find, श्रेष्ठ गीतमा हामी हेर्दछौँ you know, among the wild trees there was an apple tree. जंगली रुखहरूको माझमा एउटा स्याउको रुख थियो। Where she says, उनी भन्दछन् I'll sit under the apple tree म स्याउको रुख मुनि बस्छु and the fruit will be sweet to my taste. र त्यसका फलहरू मेरो लागि खानमा मिठा An apple हुन्छन्। tree gives not only shadow but also fruit. एउटा स्याउको रुखले छाडी मात्र दिँदैन तर फल पनि दिन्छ। Trees of the wood can give shadow रुखका काठ रुखहरूले चाहिँ छाया दिँदछन् but they cannot give fruit. तर तिनीहरूले चाहिँ फल दिन सक्दैनन्। Jonah was under a god. योना चाहिँ त्यो कुबिन्डको रुख मुनि थिए। Why? किन? To save himself from the hot sun. उनले चाहिँ तातो घामबाट बचाउनको लागि। When God sent a worm and destroyed the god, जब परमेश्वरले एउटा किरा पठाउनु भयो र कुबिन्डलाई नाश गर्नुभयो he got angry with God. उनी परमेश्वरसँग रिसाए। Why? किन? God wanted him to find rest and shadow in the Lord. परमेश्वर चाहिँ उनले परमेश्वरमा छाया र विश्राम लिएको चाहनुहुन्थ्यो। But he went under the shadow of a god. तर उनी चाहिँ एउटा कुबिन्डोको छाया लिन गए। We budded in the morning and faded away in the evening. यो चाहिँ बिहान फुल्यो तर बेलुका ओइलिहाल्यो। Yes, so many a time we leave God and look to shadows under wild trees of the wood. धेरैचोटि हामी परमेश्वरलाई त्यागेर हामी संसारका जंगलको रुखहरूको छाया लिन जान्छौँ। There you cannot build up your character. त्यसो भएमा तपाईले आफ्नो स्वभावलाई निर्माण गर्न सक्नुहुन्न। Fruit stands for our character. फलहरूले हाम्रो स्वभावलाई देखाउँदछ। So there may be many trees of the wood, त्यहाँ धेरै रुखका फलहरू हुन सक्छन्। other servants of God, अरू सेवकहरू, other people in whom we trust and we rely. अरू मानिसहरू जसमा हामी भरोसा राख्दछौँ भर पर्दछौँ। They can give you only temporal shadow.
तिनीहरूले तपाईलाई एउटा अस्थायी छाया मात्र दिन सक्छन्। In the evening, like the God of Jonah, they will dry away. र योनाका परमेश्वरले चाहिँ बेलुका तिनीहरूलाई ओइलाइदिइहाल्नुहुन्छ। Don't get angry with God. यसैकारण परमेश्वरसँग तपाईँ नरिसाउनुहोस्। Why God allowed the God to be dried up? किन परमेश्वरले त्यो कुभिन्डलाई सुक्न दिनुभयो? Jonah failed to understand God's mind. योनाले परमेश्वरको मनलाई बुझ्न सकेनन्। He should have took God as his shadow. उनले परमेश्वरलाई नै आफ्नो छायाको रूपमा लिन सकेका But हुन्थे, he trusted in a God. तर उनले परमेश्वरमा भरोसा राखेका हुन्थे But the होला। bride was very wise. Though there were many trees of the wood, त्यो जंगलमा धेरै रुख भए तापनि in the midst of them she looked for the apple tree. जंगली रुखहरूको माझमा दुलहीले चाहिँ स्याउको रुखलाई देखिन्। That speaks about Jesus. त्यसले चाहिँ येशूलाई दर्शाउँदछ। We must, under all, don't the faith on there are many wood trees फेतमा पनि धेरै रुखहरू छन् who will comfort you, console you, speak good of you, give gifts to you. How long they will do? जसले तपाईलाई सान्त्वना दिन्छ, सहायता गर्छ, गिफ्टहरू दिन्छ, कहिलेसम्म दिइरहन्छन्। But among all the servants of God, look out for Jesus and always learn to sit under his shadow and eat of his fruit. र तर सबै सेवकहरूको मध्ये पनि तपाईँ येशूलाई हेर्नुहोस् र उहाँको छायामुनि बसेर सहायता लिनुहोस्। Our labor is always remembered. हामीले गरेको परिश्रम सधैँ याद गरिनेछ। God is not unrighteous to forget our labor. हाम्रो परिश्रमलाई भुल्नको लागि परमेश्वर अधर्मी हुनुहुन्न। In due time he will reward us. ठिक समयमा उहाँले हामीलाई इनाम दिनुहुनेछ। Always trust in him. सधैँ उहाँमा भरोसा राख्नुहोस् Yes, and sit under the shadow of the Lord. र प्रभुको छायामा मुनि रहनुहोस्। In Acts 28 verse 3. प्रेरित 28 को 3 पदमा And when Paul had gathered a bundle of sticks and laid them on the fire, there came a viper out of the heat and fastened on his hand. अनि जब पावलले एक बिटा झिक्रा जम्मा पारेर आगोमाथि राखे, तब एउटा विषालु साप रातबाट बाहिर निस्क्यो र उनको हातमा टाँसियो। A viper came out of the heat. त्यो आगोको रापबाट एउटा विषालु साप निस्केर आयो। Sometimes the experience of our being under the heat is facing certain dangerous moments. हामी चाहिँ त्यो चर्को घाममा तापमा रहनुको अवस्थाले चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीले खतरनाक परिस्थितिमा जानुपर्छ भन्ने पनि देखाउँछ। But if our trust is in God, तर यदि हामीले परमेश्वरमा भरोसा राख्यौँ भने we can shake off those dangerous things. ती सबै खतरनाक कुरालाई हामी हल्लाएर फालिदिन सक्दछौँ। In the book of Ezekiel chapter 1 to 6, इजेकिएल 1-2 र इजेकिएल 1 अध्यायदेखि 4-5 अध्यायसम्म Ezekiel speaks about the heat of the spirit. इजेकिएल आत्माको तापको बारेमा भन्नुहुन्छ। I was taken by the heat of the spirit. म चाहिँ So the Spirit lifted me up and took me away, and I went in bitterness in the heat of my spirit. In the heat of my spirit. अनि आत्माले मलाई उचाल्नुभयो र मलाई उठाएर लैजानुभयो। How do you get this heat? यो आत्माको ताप कसरी हामी प्राप्त गर्छौं? The guidance of the Holy Spirit. पवित्र आत्माको अगुवाईद्वारा। The heat of the spirit means by the guidance of the spirit. आत्माको ताप He was taken भन्नाले from place to place. आत्माको अगुवाई अनुसार एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लगिनु भयो। How can you get this heat from the spirit? यो आत्माबाट हामी कसरी यो ताप पाउन सक्दछौं? When you meditate in the presence of God. जब हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा ध्यान गर्दछौं। Psalms 39:3. भजन संग्रह 39 को 3 पद। When I was musing, जब म ध्यान गर्दै थिएँ, my heart was hard within me. मेरो हृदय मभित्र तातियो। Yes, so spiritually we must be heated up. We should not maintain a lukewarm state. हामी मन तातो हुनु हुँदैन, आत्मिक रूपमा हामी तातिनु पर्दछ। Therefore David says, I meditate the word of God day and night. यसैकारण दाउद भन्दछन्, म परमेश्वरको वचन दिन रात मनन गर्दछु। I'll be a green olive tree in the house of God, म परमेश्वरको भवनमा हरियो जैतुनको रुख जस्तै हुनेछु, planted by the waters. पानीको नजिक रोपिएको। Let's always trust in God. Let's focus be always in the Lord. हामी सधैँ परमेश्वरमा भरोसा राखौँ, हाम्रो ध्यान केन्द्रित केवल परमेश्वरमा Anything and होस्। everything that happens in our life, हाम्रो जीवनमा जेसुकै भए तापनि they're all permitted. यो सबै उहाँद्वारा अनुमति No दिएको matter a हो। storm, यो आधी बतास आए तापनि, no matter that we are in needy state, हामी दरिद्र अवस्थामा भए तापनि, no matter we are in a poor state, हामी गरिब भए तापनि, in a helpless state, in a hopeless state, असहाय अवस्थामा, आशाविहीन अवस्थामा भए तापनि, all our needs, for all our necessities, all what we have to do is to focus on God. हाम्रो सबै दरिद्रताको लागि, खाँचोपनको लागि हामीले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने भनेको केवल परमेश्वर मात्र हुनुहुन्छ। Yes, we should never have a lukewarm state, but in the spirit we must always be heated up. हामी चाहिँ मनतातो अवस्थामा रहनु हुँदैन, हामी आत्मामा सधैँ बल्दो अवस्थामा हुनुपर्छ। Yes, so without heat there is no life. त्यो ताप बिना नबलेसम्म त्यो जीवन पनि हुँदैन। The sun emits three things: सूर्यले तीनवटा कुराहरू दिदछ, wind, light and heat.
हावा ज्योति र ताप Without heat, we cannot live. त्यो ताप बिना हामी जिउन सक्दैनौँ Even a body is hot. हाम्रो शरीर पनि तातो भएको हुन्छ What's the temperature of your body? हाम्रो शरीरको तापक्रम कति हुन्छ 98.4. That's a Fahrenheit. 98.4 फरेनहाइट हुन्छ Yes. When it is shot up to 104, you will get severe temperature. 104 भयो भने तपाईलाई चाहिँ धेरै तातो हुन्छ When a person dies, जब एउटा व्यक्ति मर्छ what is he losing? उसले के गुमाउँछ Heat. उसले तातोपनलाई गुमाउँछ Yes. When the heart pumps the blood, त्यो the pumping makes the जब heart. त्यो हृदयमा चाहिँ रगत The work of pumping the blood makes the heart hot. जब त्यो हृदयमा रगत प्रवाह भइरहेको हुन्छ When the hot blood is circulated all over the body, जब त्यो तातो रगत सारा शरीरभरि बगिरहेको you're हुन्छ heating up your body. यसले तपाईको शरीरलाई तातो बनाइदिन्छ The Holy Spirit is set abroad in our spiritual heart. पवित्र आत्मा हाम्रो आत्मिक हृदयमा खन्याइनु भएको छ What is the life of man? मानिसको जीवन चाहिँ के हो In his blood. मानिसको जीवन रगत उसको रगतमा हुन्छ Yes. So the blood must always be heated up. यसैकारण रगत सधैँ तातो हुनुपर्छ Our life must always get heat. हाम्रो जीवन सधैँ तातो हुनुपर्दछ Once it starts becoming cold, एकचोटि यो चिसो हुन थालेपछि that means we are dying. त्यसको अर्थ चाहिँ हामी मर्न लागिरहेका छौँ Right. So whenever you sit under his shadow, उहाँको छाया मुनि meditate रहनुहोस् the word परमेश्वरको वचनलाई ध्यान मनन and be गर्नुहोस् heated up in the spirit. र आत्मामा बल्दो हुनुहोस् And the spirit will guide you to do many things through you. र परमेश्वरको आत्माले तपाईलाई तपाईद्वारा धेरै कुरामा अगुवाई The spirit गर्नुहुनेछ took Jesus to the desert. येशूको आत्माले चाहिँ येशूलाई उजाड स्थानमा The लैजानु भयो spirit took Philip to the desert. आत्माले फिलिपलाई उजाड स्थानमा लैजानु भयो And they did marvelous things there by the spirit. र तिनीहरूले परमेश्वरको आत्माद्वारा उदेकका कामहरू More than गरे anything in our life, हाम्रो जीवनमा अरू कुरा भन्दा पनि बढी we must नै learn to depend on the spirit and be led by the spirit. हामी आत्मामा भर पर्न आवश्यक छ र आत्माले डोराइन आवश्यक छ God is very great. परमेश्वर अति नै महान हुनुहुन्छ From all these verses we find यी सबै वचनहरूद्वारा हामी यही कुरा पाउँछौँ all कि our sufficiency is in the Lord. हाम्रो सबै योग्यताहरू केवल परमेश्वर हुनुहुन्छ Live a dependent life on Him. केवल उहाँमा भरोसा राखेका Focus जीवन our eyes on जिउनुहोस् Him. आफ्नो आँखा उहाँतिर केन्द्रित गर्नुहोस् Not on the storm or the heat. आधी बतासमा अथवा चर्को घाममा All होइन these things are natural. यी सबै प्राकृतिक कुराहरू हुन् But God can be our strength. He can be our shadow. He तर can be our refuge. परमेश्वर हाम्रो बल हाम्रो छाया र हाम्रो शरणस्थान बन्न सक्नुहुन्छ Let's praise God for all His promises. उहाँका सबै प्रतिज्ञाको लागि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद छोडाउँ Hallelujah, hallelujah, hallelujah.